Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Shardanagar, Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurved, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक पेशेंट है पुणे कैंप में। इनको जो है नी में प्रॉब्लम थी और इनके बैक में प्रॉब्लम थी और इनके कुछ रिलेटिव थे जिनको एवियन की प्रॉब्लम थी, उनको मैंने ठीक किया था, तो उसके बाद उन्होंने इनको रिकमेंड किया। आज पूछते हैं इनको क्या पहले से कितना बेटर है। ये आपको अपनी पहले मलयालम लैंग्वेज में बताएंगे और फिर उसके बाद हिंदी में बताएंगे, ठीक है? ഹലോ, എൻ്റെ പേര് രാധാമണി നായരാണ്. ഞാൻ 69 വയസ്സാണ് എൻ്റെ പ്രായം. എനിക്ക് 35 വർഷം കൊണ്ട് അസുഖമായിരുന്നു, പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല. ആയുർവേദം കഴിച്ചു, ഹോമിയോപ്പതി കഴിച്ചു, പിന്നെ ഫിസിയോതെറപ്പി വേറൊരിടത്ത് നാസിക്കിൽ പോയി ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എൻ്റെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പിന്നെ എനിക്ക് സ്പോണ്ടലൈസിസിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്, നടുവിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്, മുട്ടിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്, പാദത്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം എനിക്ക് തലകറക്കം വരും. സ്പോണ്ടലൈസിസ് നിമിത്തം തലകറക്കം വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആ ദിവസം 2 ഗുളിക 3 ഗുളിക കഴിക്കുമായിരുന്നു തലകറക്കത്തിന്. ഇവിടെ വന്ന് സാറിൻ്റെ എല്ലാം എക്സർസൈസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് എനിക്കിപ്പം തലകറക്കമില്ല. ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എല്ലാം മരുന്ന് വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സാറിൻ്റെ മരുന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും എക്സർസൈസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ 90% ഞാൻ ശരിയായി. പിന്നെ ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ കുറയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളും എന്നെപ്പോലെ അസുഖമുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളും നല്ലതാവും. എത്ര പഴയ അസുഖമാണെങ്കിലും മാറും. എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. तो थैंक यू। आप लोगों ने मलयालम लैंग्वेज में इनको सुन लिया होगा, जो मलयालम बोलते हैं पेशेंट्स, उन लोगों के लिए खास तौर से ये वीडियो है। तो अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए एक बार। मेरा नाम राधामणि नायर है। मैं केरला की है, इधर पूना में सेटिल है। मेरे को 35 साल से बीमार है। मेरा स्पॉन्डलाइसिस है, कमर का तकलीफ है, घुटने का तो मेरे को चलने को प्रॉब्लम है बहुत, बैठने को नहीं होते। अभी 15 साल हो गया, मैं जमीन में बैठते नहीं है, खड़े होके नहीं तो कुर्सी में बैठ के काम करते, खाते पीते सब करते। मैं अभी बहुत जगह किया, बहुत हॉस्पिटल किया, होम्योपैथी आयुर्वेदिक ऐसे रोज ऑयल व्हील सब लगाते, ऐसे मालिश करते, फिर भी मेरा ठीक ही नहीं हो गया था। लास्ट में इनको मालूम पड़ा मेरे को, मेरा दामाद का भाई ने वो नासिक या सर का ये बताया, उनका भी बहुत प्रॉब्लम था, उनका ठीक हो गया बोल के मेरे को उन्होंने इधर भेजा है। अभी 5 दिन में मेरे को 90% ठीक हो गया है। अभी फिर भी मैं दवा चालू नहीं किया अभी तक। दवा चालू होने के बाद मेरा पूरा ठीक होएगा, इससे विश्वास करती हूँ। आप लोग भी है ना, ऐसे प्रॉब्लम रहेगा था सर का एड्रेस लेके सर के पास जाओ, ठीक होएगा आपने। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग के पास ले गए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।